Émission, réveil, échange, exhortation, enseignement, par la puissance de la sagesse de Dieu, avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez, émission Réveille-toi. Émission Réveille-toi. Bien-aimé, tunashukuru tena Mungu kutupatia tena leo souffle de vie, kwa mapendo yake na kwa mapenzi yake. Bwana asifiwe. Tunabariki tena Mungu juu yako wewe wote utafuata emission hii. Mungu akumbingu apate na wewe kusaidia. Hii video isaidie maisha yako, mon frère, ma sœur. Bien-aimé, tuko na parler sur la malédiction. Na tuko mon point ya ku parler sur les signes qui démontrent la malédiction sur quelqu'un. Ma signe ile kuna démontrer malédiction pa maisha ya muntu. Utajua je asema mie hapa niko na malédiction. Kuma malédiction ingine tukunayo au yuwe asema uko chini ya malédiction. Peut-être ule muntu alimudiri maisha yako wewe ya ukufanye kintu vile tulitoa kusema video passé, na kama una bebe video mita ku exhorter ubebe tena ma video yako kumbele ya hii ile na parler sur la malédiction. Ndio utaweza comprendre parce que hii ni continuité ya ile ma vidéo passée. Tuko na parler sur la malédiction. Hii ni masinya ya kukonesha kusema mon frère, ma sœur, uko na malédiction moyo iko na kufuata. Maparole moya mubaya iko nafuata maisha yako. Malédiction tulisema malédiction ni nini? Malédiction ni souhait ya mubaya. Mtu anaprononcer pa maisha ya mtu mwingine. Wakati mtu anaprononcer ma souhait ya mubaya pa maisha ya mtu mwingine, et surtout kama kuko cause ile malédiction iko na créer kintu kimoya fulani kwa maisha ya ule mtu. Na tuliweza kusema masinya kwa chana. Leo tunapenda kuongeza tena signe nyingine ile kuna démontrer malédiction kwa maisha ya mtu. Bien-aimé dans le Seigneur, mauvais choix. Tutasoma 1 Roi chapitre 1, tutaanza verset 5, tutasoma pale. Mauvais choix. Bible nasema 1 Roi chapitre 1er verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et ses 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Serouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Sadok Benedja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei Rei, et le vaillant homme de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre des Zoélettes qui est à côté d'un Rogel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, tunarudia pa huyu muntu banaita nduku sacrificateur Abiatar. Sacrificateur Abiatar ni mutoto wa kizazi kia prophète kia sacrificateur Eli. Eli le sacrificateur. Eli le sacrificateur ndio nkambo wa mkubwa wa huyu sacrificateur Abiatar. Na huyu Eli tulifundisha mu video passé, huyu sacrificateur Eli alikuwa na batoto yake bawili na bo wa sacrificateur, na bale batoto yake baranza fanya mambo mubaya sana ku temple, baranza kutembea busharati na banamuke ku temple, baranza kuria mafranga baranza kuria ma offrande mu désordre ku temple, na Mungu akaprononcer ma parole ya malédiction. Na mwili ma parole ya malédiction Mungu aliprononcer, Mungu alisema hivi pa hiki kizazi. Mungu anasema mwiki kizazi kyako hakuna bantu batanza kuzeka. Bantu batanza kufa paka pa force de l'âge. Muntu kona nguvu, muntu angariki na force ya kuvivre, ndio pa ile wakati bantu batanza kufa. E Mungu alibambia tena malédiction, Mungu anasema
na mweye mine mitosha musacerdoce, manake mine mitosha mkazi, amutaanza kutumika tena kazi vile mine mipangia kuitumika, na ule atafia kutumika kazi, na ule atabakia jua kupata chakula yake, ataanza kumandie. Na Mungu akabambia kusema mweye na kizazi kyote kijima kienu mi Mungu mina kimodire na mina kideklase. Na tunaona kusema mu video pase tulifundisha kusema ile malediction ilitembea. Wakati ilianza kutembea tuliona kizazi kia sacrificateur kyote kijima barikiwaka kwa roi Saül. Aliwa kizazi kile kyote kijima. Wakati kile kizazi kyote kijima kilikufuaka, Biblia inasema kiana moya parmi les sacrificateurs, 80 sacrificateurs barikufuaka ile shiku, lakini kiana moya aliponyoka alikimbia, njole banaita Abiatar. Wakati kiana alikimbia, arenda kutumika pamoja na David. Wakati arenda kutumika pamoja na David, David alimbeba na mweka msacerdoce, anaanza kufanya kazi. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati David alikomea, David anazeka, huyu muntu alikuwa fidèle kwa David. Huyu muntu alitumika na David comme il se doit. Alitumika kazi ya Mungu vile napashwa ku temple comme il se doit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parce que huyu muntu kuna ile malédiction ya dégradation. Mungu alisemaka mweye amutekalaka mu temple, amutekalaka tena munafanya kazi. Ile malédiction ilikuwa yako yulu ya hiki kizazi. Biblia inasema wakati David anakomea, David anazeka, David anakuwa mtu mkubwa, mtoto yake moya analamuka, Adonija analamuka, aina ule baripanga kuye roi, meya analamuka mu ile tamaa ya yeku ya roi, mu ile tamaa ya kutamania kichi ya royauté ya baba yake, akalamuka ye mwenyewe akaji autoproclamer roi. Wakati ali autoproclamer roi, alianza kurecruter bantu. Mukurecruter bantu bien-aimé dans le Seigneur, Bible inasema na huyu sacrificateur Abiatar alikuwa fidèle kwa David, anafanya choix ya mubaya. Au lieu ya kubakia kwa maître wake David, au lieu ya kubakia kwa roi David, Bible inasema akafanya choix mubaya, akachoisir kuikala ngambo ya Adonija. Or ngambo ya Adonija ilikuwa ni ngambo ya mubaya. Ngambo ya Adonija ilikuwa ni ngambo ya rebel. Na Mungu atashi kumoya aya souteniraka rebel. Mungu aya souteniraka rebellion. Wakati muntu anajirebele, Mungu anikalaka kote paka ya kule kuribakia. Mungu ashitembeke na barebele. Wakati Adonija alijirebele contre baba yake, anapende kale pa kichi pa pouvoir, abebe pouvoir par force, na uyu Abiatar alisoutenir Adonija na rienda ile kote ya Adonija. Mais bien aimé dans le Seigneur, tuko nasemea njuu ya choix. Wakati ile uko chini ya malédiction fulani unakufuata, utaona masinye ya mauvais choix. We ku ile bank utaweka franga yako, ile bank haitafanya 3 mois inaanguka fight. Manake weye mwile motoka utapanda, haitafika kule konenda, itakufa munjia. Manake weye kunafanya mashapaka ya mubaya, na utaremarke kusema tashwa, kama uko na malédiction, utafanya tashwa ya bibi wa mbaya, utafanya tashwa ya bwana wa mbaya, ule ashikupasho kuingia maisha yako kwa sababu uko chini ya malédiction. Malédiction fulani kunafuata maisha yako, kuko quelque part kulikuwa faute moya, na partir ya ile faute kuko ma parole prononcée, kuko ma malédiction prononcée, na ile ma malédiction bien aimé dans le Seigneur iko paka na effet pa maisha yako. Mauvais choix. Utaona kusema ata ikwe mambo ya Mungu, wewe utashakula paka kanisa ya mubaya. Utenda ingia paka kanisa ya mubaya, paka ya ule pasteur kona madawa. Or wewe unaenda la kuna ile intention ya kuomba Mungu bien, mais utenda kuonga paka pa mtu mubaya. Utaona kusema rafiki yako ni paka bantu babaya. Manake mashwa yako iko paka mashwa ile iko paka choix négatif. Choix iko paka ya mubaya. Wakati una remarquer que uko na chakula paka mubaya, unaweza kwenda hata kuuza nguo bien aimé. Inaonekana ni mabintu ya chini bintu ya bule. Unatosha franga kuenda kuuza nguo. Utaona sema kuna chakula kama nguo paka ya mubaya. Kama aina ya kutoboka, haikweneye. Ulituma franga mbari, banenda banakuletea nguo, we nguo, swati kumunene sana, swati ukiloko sana, ifo paka uikabule, swati uirevendre, mais uterevendre kube ingine. Utaona kusema maisha yako bien aimé dans le Seigneur, iko natembea vile, mwile sens ya ile namuna. Pourquoi Abiatar sacrificateur, malgré aritembea miaka na miaka, eko natembea fidèlement, eko fidèle kwa roi David? Pourquoi alikuwa kuregeuka mara moja? Hapana, ni ile malédiction. Utaona Biblia inasema hivi,
hii maneno alifanya ilifanya kusema roi Salomo wakati banamupandisha anakuwa pakichi, alimudegrade, alimutosha busakrifikateur na alimweka mpembeni. Na Biblia inasema na hii ni masemo ile Mungu alisemaka zamani inajiakomplir pa maisha ya Abiatar, bien-aimé dans le Seigneur, kwa sababu malediction ilikuwa naye malgré miaka ya mingi. Unaweza bien-aimé dans le Seigneur, unaweza unatumika makazi inaonekana iko nenda bien, mais kama uko chini ya malediction, tôt ou tard ile malediction itajimanifeste. Utaona tu alikuwa na moyen ya mingi sana, mais siku unakutana na ule muntu anatana anatana rikuta rimoya, anatana un franc, anata kintu, manake kuanguka kumoya kule kwa kubaya, manake kulikuwa quelque part ma parole moya prononcée ya malédiction. Na hii ma parole prononcée ya malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, iko na shimama na iko na tusukuma mpaka kufanya mashwa ya mubaya. Hii ni masinyi tuko napenda kupachia, masinyi ya bio. Utaona kusema wakati ulikuwa jeune fille, bali kufuata kukubanome banye kwa chana bali baliweza kufanya maisha ko bien. Meangaria kulorenda kuanguka, na kila wakati unekalaka kwa unasema hii fwashi haina pale miri pashwa kuya, me unesha kuanguka mai, unesha kulobana. Bien-aimé dans le Seigneur, Mungu wa kumbingu akusaidie, Mungu wa kumbingu akuwezeshe. Si nyingine wapendwa, ile ikuna onesha kusema hii fwashi peko malediction kuna nifuata. Mina penda tusumburie souffrance exagérée, pauvreté exagérée. Tutasoma Biblia niko mu Genèse chapitre 3 verset 17. Tutasoma, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Bien-aimé, mimi nataka kusema hivi. Mungu alimwambia mwanaume, anasema wakati walifanya kosa, Mungu anaanza kumudir, Mungu anaanza kupinir. Mungu anamwambia mwanaume, anasema hivi, anasema bulongo bunalainiwa njuu yako, na bulongo butakutoshea miba, na kupitia yasho njoko utapata chakula. C'est vrai, kupitia yasho tuko napata chakula, kupitia kutumika na nguvu na mateso tuko napata chakula. Bien-aimé dans le Seigneur, lakini kama una remarke, weye mtoto wa Mungu, una remarke kusema maisha yako iko na souffrance, manake ni uko nashikia sema uko na rima ni paribwe, uko na sentira sema hapa bintu yako byote biko paka nguvu. Maana yake weye au yafanyaka kutu kintu yenye ile kutumika kule. Biblia nasema mutatumika kazi, mutapata kupitia kazi ya mkono wenu, kupitia jasho yako. Maana yake weye njuu ya kufanya kupata kintu kyokyote, il faut usufrir souffrance. Manake pa kupata kintu ni mateso moya ya nguvu sana. Bien-aimé, Mungu wa kumbingu akusaidie, Mungu wa kumiwa kudelivre, wa milele Mungu wa kudelivre. Biblia nasema utatumika kujasho yako, manake ni kupitia kazi ya mkono wako kule utapata chakula. Hapana ile masouffrance, ma pauvreté moya, iko pauvreté ata useme muntu anangaria tu, ata unafanya semblant, muntu anangaria tu. Pauvreté exagérée, pauvreté exagérée. Bien-aimé, wakati una remarqué le souffrance moye vie, unangaria sema ni buloji, unangaria sema hii haina souffrance normale. Souffrance kwako, souffrance kwako. Biblia inatupatia kwa makategoria ya mapauvreté. Biblia inatupatia kategoria ya pauvreté ya kwanza. Biblia inatupatia, inatuambia sema kuko bale banaita ba indigent. Les indigents ni ba pauvre bale beko victime kwa action ya bantu bengine. Mimi nakupatia exemple.
banasema indigent ni pauvre ule eko victime kuma action ya bantu bengine. Par exemple, ulikuwa na kapitali yako, ulikuwa na mfranga yako, unaanza kufanya makazi yako, na ile mfranga yako banakuescroquer. Manake wakati banakuescroquer unarudia chini, unarudia zero, hauna tena na kintu, unaanza kusufrir, banakuita indigent. Indigent ni ule muntu eko na souffrir parce que kulikuya acte moya ya muntu alipose juu ya kusema ule muntu afike mu kipimo kya kusufrir. Ile souffrance kwako. Biblia inatupatia kategori ingine ya souffrance ile banaita ba opprimé. Ba opprimé ni ba victime, bale beko ba victime ba injustice sociale. Manake ni kusema nini? Muntu eko natumika tu kazi, mais ba mulipe salaire ya bien. Huyu muntu eko na souffrir. Unafanya kazi, unaenda mkazi du 1er au 30, banakulipa par exemple $100. Ile $100 il faut uripe nyumba $30, uripie batoto masomo, unabakia na franga paka kiloko, inakufanya kusema unaonekana unakuwa pauvre. Manake ile ni pauvreté, haina pauvreté iko na malédiction ya buloji. Bien-aimé dans le Seigneur. Na kuko Bible na tupatia 3e catégorie ya pauvre, ni ule banaita pauvre en esprit, ule muntu eko humble, eko pauvre en esprit. Mais kuko ile banaita pauvreté ya malédiction, pauvreté ya buloji. Muntu eko ni pauvre wa pauvre, na kakaji ataka kaloko akawezekanake ye kwake. Manake yata natafuta kazi hasta ipataka, ata nafanya je hasta tokaka, hasta onaka mwangaza. Ata nenda kulomba kwenye kulomba kule banasema tuende tukalombeni, ata ya nenda kulomba ye banampataka ni paka franga kiloko, ila astafana yo kintu. Manake huyu muntu eko chini ya malédiction. Huyu muntu ashina indigent, huyu muntu ashina opprimé, manake huyu muntu eko ni pauvre wa pauvre wa pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, kama unaangalia mu Bible utaona sema pauvreté. Ata kama ba enemi banakuwa banabamba mukini, kama unasoma mu Bible utaona sema banabambia banasema ba pauvre mubachi, mubambe ba noble, mubambe bale bantu beko ba kabaila, bantu beko nakiri, mais ba pauvre mubachi, ba pauvre bambake mu kuya ba prisonnier de guerre. Kama unasoma mu Bible utaona sema ba pauvre ba kwanza ba bamba ba prisonnier de guerre, batakubamba benda kafana we nini? Jumbe ushakufa deja. Bien-aimé dans le Seigneur, tafuta Mungu akumiwa kusaidie. Kama unajikuta muhimu, unaone masinye pa maisha yako, unaweza hata kutoka mupei, unaweza kutoka hata mkongo, unaenda. Mimi nishafanya kwa mavoyage ya nje ya Kongo, utakutanisha tu mtu ashatoka mkongo eko nje ya Kongo, mais unamkutanishwa na muangarivu, unasema na shit tunabakia mkongo tuko bien. Pauvreté kuna mfuata, ikuna sikia harufu odeur ya pauvreté maisha yake. Ni masinya malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, mimi nitakuexhorter kufanya hivi. Hapana mambo compliqué. Le Seigneur Jésus de Nazareth kule kukroa ya Golgotha, Bible nasema alibeba, anajifanya kuya pauvre pour que, anajifanya kuya malédiction pour que shie tukuye bénédiction. C'est pourquoi mimi nakuexhorter bien-aimé dans le Seigneur, kama uyamini Seigneur Jésus-Christ unaanguka pa hii video, mimi nakuexhorter ku recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur na sauveur wa maisha yako. Atakusauver parce que Bible nasema Yesu alikuya, yeye mwenyewe anasema mimi nakuya jua kusauver ba indigent na ba opprimé, mimi nakuwa kuba délivrer. Wakati Yesu anakuwa kudélivrer ba pauvre na wewe kukatikati ya bale ba pauvre, Jésus alikufa kumsalaba tena njuu yako. Bien-aimé dans le Seigneur, ou mu recevoir tu. Wakati una mu recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur na sauveur wa maisha yako, unaingia kwa maombi, unamwambia Seigneur, mimi nakuya kwako, wenjo unaweza kunisaidia. Seigneur eko tayari jua kusaidia. Mewe chrétien unajikuta mwibi mabintu maima sinyi kuna kwa accompagner, kia wewe kufanya ni nini? Kia wewe kufanya ni kumwambia Seigneur Jésus Christ, mimi nalomba pardon mbele ya macho yako, mimi nalomba pardon juu ya bazazi yangu, kama kuku parole prononcer kupitia acte fulani ilikuwa posé, mon Dieu pardonne. Jésus Christ kopala nasema si tu demandes pardon, je suis prêt pour te pardonner. Wakati anakupardonner utaordonner ile puissance, ile esprit ya malédiction kunafuata maisha yako, kulibere maisha yako, na italibere maisha yako mon frère bien-aimé, na utaona mwangaza, na utaona mkono ya Mungu itakuaccompagner, na utatembea de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Grâce ya Mungu m'accompagner, bénédiction ya Mungu itembe pamoja na mwe katika jina la Yesu. Émission, réveil, échange, exhortation, enseignement par la puissance
de la sagesse de Dieu avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez émission Réveille-toi. Émission Réveille-toi.